Okay. Okay. So jom. Kita lagi sekali. Kita start. Okay. So, kita substitutekan tangent theta over 2 equals to T. Okay. So, daripada atas ni, saya akan dapat this one is gonna be T. And this one down here is gonna be T. Okay. So, saya dapatlah dekat sini 2T over 1 minus T squared. So, dah record ke? Ya, dah. Okay, so kita tahu, we know that tangent is equals to, maksudnya nak cari tangent theta is equals to TOA. Okay, opposite over adjacent. So yang atas ni is opposite. Yang bawah ni adalah the adjacent part. Okay, so saya akan buat satu triangle from this one. I will do a triangle for this one. Okay, so saya akan dapatlah dekat sini. We know that the opposite is 2t. Okay, and then the adjacent is 1 minus t. Okay, so you have already learned how to find the value of the hypotenuse. Okay, so dah tahu macam mana dah nak cari hypotenuse. So kita guna theorem Pythagoras. This one square plus this one square. Awak dapat yang ini square. Okay, and then kita square kan, find this. Lagi. Okay, so you are supposed to get t square plus 1 for your hypotenuse. Okay, so saya rasa saya tak perlu explain dah this one dekat awak sebab awak memang dah belajar, and I think it's kind of easy for you to understand. But if you do have any problem ataupun any part that you don't understand, jangan risau. Okay, jangan rasa diri awak tu lemah ataupun kenapa aku tak faham ni. Don't worry, okay? Just let me know, okay? Let me try explain it back to you untuk bagi awak faham. Okay? Tapi, this is what we are supposed to get lah daripada this information. Okay, ini yang sepatutnya awak dapat. Okay, tapi kadang-kadang soalan dia boleh bagi juga dekat awak. I think dalam soalan tutorial kita ada satu soalan ni. Let me take a look. Soalan berapa 13 ABC. The number 14. Yeah, question number 14. So, question number 14, di lain titik, dia cakap dekat awak, let tangent 2x equals to t dah silap saya, ke saya terbalik? Okay, saya lupa dah sebenarnya soalan tu yang macam. Terlalu. Chapter 7. Okay, this one. Okay, so soalan yang ini di lain titik, dia kata dekat awak, you need to dia, saya letak kat sini. So, kita ada t equals to times this double angle formula. Okay, so awak kena tukarkan this double angle formula, maksudnya juga semasa jika yang awak darabkan dengan kena tukar dia punya formula jadi macam ni. So dia akan ni theta over 2 dekat sini. Ni darab 2 daripada dia. So bila dekat sini x dia double. Sampai sini awak semua boleh faham ke macam mana? This one macam mana boleh dapat
tekan. Faham. Okay. Right, so saya risaulah nak sambung sebab takut dia lagging. Suara saya putus-putus, awak tak boleh nak faham pun. Okay, so kejap kan. Saya rasa dia lag sebab semua orang tengah jawab pra UPS sekarang ni. So, kita guna sangat banyak internet connection. Probably. That's why dia lagging sikit kot. Dan kita Google Meet, dia lagi guna lebih banyak daripada yang tengah jawab pra UPS tu. Okay, so, macam mana awak rasa nak saya teruskan ke nak saya tangguhkan kelas, kita buat esok je? Boleh guys think? Boleh dengar tak saya punya suggestion? Teruskan. Mifang boleh dengar ke saya punya explanation? Teruskan. Dia masa saya explain, dia putus-putus kan. Tapi bila saya bebel, saya rehat, tiba boleh dengar pula kan. Teruskan je. Okay, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so ada lagi 30 minit kan? Okay, come. So, soalan nombor 13 dengan nombor 14. Awak ada masalah tak? For number 13 and also number 14. Do you guys have any question for this one? Ada problem ke? Kalau ada problem, saya explain kat situ je. 14 kan? Okay, so jom. Kita pergi nombor 14 terus. Mana kalau tak sempat ni, kita sambung sekejap. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Tambah page. Okay, so jom. Number 14. Okay, so by equation for negative 180 degree to 180 degree. Okay, so dekat sini dia mention kita kena guna T equals to tan X. Okay, so saya dah tunjuk dekat bahagian atas tadi, daripada T equals to tan X ni, awak akan dapat this one. Okay, sekejap saya tunjuk kat awak. Saya copy balik. Copy and then I paste it here. Okay, so sekarang ni saya punya equation, saya dah tukar dia jadi yang bawah ni. This is what I need to refer right now. Okay, so kalau ikutkan, dia kata awak kena gantikan tan X sebagai T. Okay, so kita akan tukarkan, we are going to change this one into T and this one into T square. So awak akan dapatlah dekat situ 2T over 1 minus T square. Okay, so kalau awak perasan, if you notice, kat sini sama je nilai dia bila masa kita ada T equals to tan theta over 2. Tak ada beza pun. Still sama. Maksudnya kita still ada opposite 2T. Adjacent kita still adalah 1 minus T square. Okay, so beza dia hanyalah pada awak punya angle dekat triangle tu. So bila saya try lukis triangle sekarang, when I draw the triangle right now, okay, this one, this is my triangle. So angle dekat sini, instead of just theta, sekarang dia adalah 2 theta. Okay, sebab kita follow angle yang kita ada dekat sini. So bila dekat sini 2x, dekat sini pun akan jadi 2x juga. So this is 2x. Okay, and then the opposite is still 2t, the adjacent is still 1 minus t square, and then the hypotenuse is still t square plus 1. Okay, which gives you the exact same expression for sin theta and also for cos. Tapi sekarang dia bukan theta lah, dia adalah sin 2 theta dengan cos 2 theta.
Okay, sebab soalan pun dah cakap dah dekat sini, awak ada 2x dengan 2x dekat situ. So, awak kena cari expression for cos 2x and also sin 2x. Okay, so saya tulis dekat sini, I write the expression. So, kita punya sin 2x is opposite over hypotenuse. So, saya dapat 2t over t square plus 1. Okay, and then for cos, saya ada adjacent over hypotenuse. So, adjacent is 1 minus t square over t square plus 1. This one. Okay, so kita akan gunakan kedua-dua expression ini. So, use these two expressions, substitute it into this one. Okay, so macam. Okay, so saya substitute. Saya tak nampak. So, saya tulis dekat atas dulu. So, saya ada 9. Okay, and then saya darabkan dengan cos 2x. Cos 2x saya dekat bawah tu saya dah tulis. So, I have 1 minus t square over 1 plus t square. I put a bracket. Okay, and then plus 7 sin 2x. So, sin saya dah ada. Bracket 2t over t square plus 1. So, tak kisahlah awak nak buat t square plus 1 ke 1 plus t square ke, dia benda yang sama je. Okay, and then equals to 3. So, let me cut this one. And letak dia dekat sebelah. Okay, so jom. So, apa yang kita nak try buat dekat sini adalah kita nak solve for t value. So, saya nak dapatkan nilai t ni berapa. Okay, so bila dah dapat nilai t, barulah kita boleh substitutekan dia balik dalam tangent punya formula tadi. Okay, so let's expand this dekat sini. So, saya expand masuk dalam, this one pun saya expand ke dalam. Okay, and then the same goes to 7, saya expand dengan 2t. So, for the 9, saya dapat 9 minus 9 t square. Okay, and then I get plus 14 t. Okay, so divide with t square plus 1 equals to 3. Okay, so daripada sini, apa yang awak nak buat? Kita nak cari nilai t. So, what's the next thing that you need to do? So, I believe suara saya jadi lagging lagi sekali. Okay, so apa yang kita nak buat dekat sini? Betul? So, kita nak cari t. That is our aim in this technique of solving trigo equations. Okay, so kita kena hilangkan denominator here. So, kenapa nak hilangkan denominator? Sebab denominator ni macam menyerabutkan kepala kita. So, we are going to eliminate the denominator by multiplying everything with the denominator. So, kita akan darabkan semua dengan t square plus 1. Okay, betul. Okay, so darabkan everything with t square plus 1. So, on the left hand side, this one akan hilang. Okay, and then on the right hand side, you are going to multiply 3 with every denominator tadi. Okay, so you will get 9 minus 9 t square plus 14t, which is equals to 3t square plus 3. Okay, so let's rearrange our equation right now. So, kita ada t square dengan t square. So, saya combinekan dia. So, saya dapat 3 tambah 9 equals to 12. So, I have 12t square. Okay, and then saya bawa 14 to the right hand side. I will get negative 14 minus 14. Okay, and then saya dapat 3 tolak dengan 9, which is equals to negative 6. Okay, betul. So, negative 6 is equals to 0. Okay, so daripada sini, before awak tekan calculator, you need to try simplifying your expression first. Okay, so bila tengok dekat sini, kita ada coefficient kita. This is ada this one
akan dapat T square minus 7T minus 3 equals to 0. Okay, baru tekan calculator. Right, so kena awak wajib simplifykan. Bila awak tak simplifykan, okay, so let's say lah, bila awak tekan calculator, awak sepatutnya akan dapat 2T square minus T minus 3 and then times with 3T plus 1. Okay, so ini sepatutnya apa yang awak dapat. This is what you get when you press your calculator. Okay, awak still akan dapat nilai ni kalau awak buat daripada sini terus pergi bawah ni. Awak still akan dapat. Okay, so saya highlightkan untuk awak. This one. Bila awak tekan calculator, awak akan terus dapat yang ni. Tapi awak hilang satu factor. Okay, bila awak try expand balik, when you try expanding this back, so 2T square darab 3T. 2T sepatutnya. Sorry guys. Okay, so expand balik this one. 2T darab 3T, awak akan dapat 6T square, which is not equals to 12T square. So awak terhilangkan faktor 2 dekat situ. Okay, so nanti dia akan tolak markah dekat situ sebenarnya. Okay, so mesti cuba simplify dulu before awak boleh tekan calculator. Simplify, wajib. Okay, so dah dapat sampai sini, terus solvekan saja. So awak dapat dua nilai T. The first one is T equals to negative 3 over 2. And then another one, not negative, it's positive. Okay, another one is negative 1 over 3. Okay, tapi belum siap lagi. Sebab soalan tak minta awak cari T. Dia minta awak cari, saya apa Dia minta awak cari X. Okay, dia kata dekat sini, solve the equation. So, bila soalan kata solve, awak kena cari nilai X ni apa. Okay, bukan 2X, bukan T, tapi X. Okay, jom kita sambung soalan ni. Saya tambah lagi page. Okay, so awak nak saya sambung buat ke? Awak dah boleh tangkap dah daripada sini. Macam mana nak buat? What do you need to do after this? Do you want me to continue? Boleh tangkap sedar. Okay, so what about the rest, the others? Boleh sudah, Miss. Boleh sedar. Okay, good. Okay, so T substitution kalau tak silap saya dia tak complicated. Dia macam very simple. Mungkin dekat yang complicated biasanya kita jumpa theta over 2, but this time kita jumpa X. Okay, so ni X darab je dengan 2. So bila darab angle semua dengan 2, so semua akan darab dengan this one multiply with 2, this one multiply with 2X. Dan tak ada beza juga kalau dia 2X tiba-tiba. Okay, maksud saya is, let's say, dekat sini dia kata dia nak 2X pula. Sudah. Okay, dia kata dia nak tangent T is equal to tan 2X. So, jadikan yang ini 2X. Jadikan yang ini 2X. Okay, so macam mana nak jadikan yang 2X? Maksudnya 2 theta lah kan. So, awak kena darabkan everything dengan 4. Ini pun darab dengan 4. Which means this one akan jadi 4 theta. Macam tu je. Dia akan follow saja. Okay. So, ada soalan tak for this one? Before saya sambung dekat yang R cos plus minus sin theta. Do you guys have any questions? Tak ada. Ya, ada. Okay. Alright, so saya sambung. Right, so let me continue. Okay, so the next part, single.
Okay, this one, there. Second method. Okay, so this is the second method. Okay, so bila awak ada soalan melibatkan combination of cos plus minus dengan sin. Okay, so the first method is by using T substitution. The second method is by, okay, so it depends. Dekat soalan, biasanya soalan memang akan mention dekat awak dia nak awak guna apa. Unless kalau soalan tak bagi tahu, yang tu okay, so antara soalan 15 dengan 16, awak ada masalah tak? Dekat mana-mana part? 15 or 16? Do you have any question for 15 and 16? Ke Oxford? Ada soalan ni guys? Ada. Nope. Okay. So yang lain, what about the others, the rest of you guys? Tiada, Miss. Ya, ada juga. Evelyn ke tu? Ya, Miss. Okay. So, lagi-lagi yang lain ada masalah tak? Tak ada, Miss. Semua okey. Ada juga. Semua okay. Okay, nice lah korang ni. Okay, so tapi jangan risau guys. Kalau ada masalah, okay je. Okay, it's okay not to know. Okay, mungkin awak faham, mungkin orang lain tak faham. Dia ada up and down dia. So, kalau ada masalah, terus bagi tahu kat saya. Okay, sekejap. So, do you guys think I need to discuss this question? Ke saya lompat je terus pergi dekat maksimum dengan minimum? Because I rasa saya kena explain few things kot. I need to explain a few things. Okay, so let me just explain a few things. Saya tunjuk terus dekat awak dia punya jalan kerja. So nombor 15 dengan 16 kan? Okay, so number 15 and 16. Alah tak ada. Nombor 15 dengan 16 saya tak buat dekat iPad. Sebab hari tu pencil saya rosak. So I do it on paper. So I cannot show it to you guys right now. Kejap 15 dengan 16. Saya tunjuk nombor 16 lah. Sekejap. Okay. Just a snippet of question number 16. Okay, so jom. Okay, saya tunjuk nombor 16 Okay, so number 16, soalan kata dekat situ, express 5 sin 2x minus 2 cos 2x in the form of r sin 2x minus alpha. Hence, you need to solve the problem. You need to solve that equation. Okay, so soalan ni, biasanya dia akan bagi awak direction tau. Maksudnya, apa benda pertama awak kena buat and then daripada situ, apa yang next thing awak kena buat. Okay, so dekat sini, soalan cakap, awak kena express dulu. So, you need to first express this one. Saya besarkan sikit. So, awak express dulu yang ini sampailah dapat bentuk this one. Okay, so kalau ikutkan, awak akan dapat nilai for R is cert 29. Okay, so this is gonna be cert 29. And then in bracket, not in bracket, so you get cert 29 sin 2x minus 21.80. Okay, so ini apa yang awak dapat lah. Okay, so one thing yang awak kena make sure is, awak kena tengok dulu dekat sini, angle dia apa. Okay, so angle yang soalan bagi ni dalam bentuk radian atau dalam bentuk degree. Kalau dia dalam bentuk degree, if this one is in degree form, dekat sini pun kena dalam degree juga. Dia kena follow. Okay, so saya highlightkan, this one is in degree.
This one is in degree as well. So degree dengan degree. Okay, so that is the first thing. Okay, and then bila dah dapat dalam bentuk R sin 2x minus alpha, so soalan suruh kita solve kan this equation right now. So bila nak solving kan this one, awak kena cari pattern soalan tu. Okay, so maksud saya cari pattern is sekarang ni untuk yang warna hijau ni, for this one yang warna hijau ni, kita akan gantikan dia masuk dekat sini. So this one. So what you are doing sin 21 point degree, which is equals to 4. Okay, so ini so daripada sini this one pun mungkin awak tak ada masalah, tapi kalau ada masalah please let me know. Okay, so daripada sini you just need to use the LARCA punya steps for you to find the value of x. Okay, so guna je steps LARCA. So cari linear, lepas tu cari alpha, you find the range, you find the quadrant, and lastly you find the answer. Okay, so for this question, dia memang akan berubah sikit dia punya range. Range dia memang akan bertukar. Okay, sebab range awak depends on this value dekat sini. Okay, so this one over here, awak ada 2x minus 21.80. But the range that soalan bagi awak adalah x. So awak mesti tukar dia sampai dapat yang bawah ni. Okay, this is one thing that you need to always be careful lah. Okay, so memang ini adalah range asal. This one is the original range that the question give us. Tapi awak kena modify dia, awak kena tukar dia sampai dapat dari apa yang kita ada kat sini. Okay, so itu sahaja untuk soalan nombor 16, right? And then another two things yang saya nak tekankan dekat sini is apa syarat untuk R? What is the criteria? Bukan kriteria, syarat. Kiranya nilai untuk R tu dia mesti apa? Boleh faham tak soalan saya? This one. R value. Apa syarat dia? Greater than zero. Betul? So dia mesti greater than 0 ataupun dia mesti positive. It must be greater than 0 or positive value lah. Okay, so bila awak cari tu, awak akan dapat dua nilai. So let's say you have R square is equals to 25. Okay, so normally kita akan buat plus minus 5. Okay, but in this case, you already know that R is gonna be a positive number. So terus je settlekan dapat R sama dengan 5. Okay, so that is for R. Okay, what about the alpha value? Kalau value untuk alpha pula, apa syarat dia? Less than 90 degree. Betul. So dia mestilah acute angle. So dia mestilah satu angle yang comel. Acute angle. Okay, ataupun in between 0 to 90 degree. This one. Okay, so ini adalah dua syarat yang awak ada lah. So this one, this one, dia mesti positive. And then another one, alpha must be acute angle. Okay, so itu sahaja untuk soalan nombor 16. Right, so awak rasa saya laju sangat ke explain? Macam saya terkejar-kejar pula saya rasa. Semua orang okay ke? Okay, Miss. Okay. Alhamdulillah. Okay. Okay, so jom. Let me continue the last part, which is the maximum dengan minimum. Okay, so dekat sini, right now, I have two type of functions.
So function pertama is sine function. Value that this function can reach to. Apa nilai paling maksimum yang soalan ni boleh dapat? Bukan soalan, graf ni. Apa soalan Miss tadi? Sorry? Apa soalan saya? Ya. Okay, so what is the maximum value that this function has? Sine ni. Apa nilai paling tinggi dia? 1. 1. Okay, exactly. Okay, so 1 adalah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah adalah negatif 1. So saya label dekat sini, the highest value is 1 and the lowest value over here is negative 1. Okay, so sama juga dengan cos, the highest value is 1, the lowest value is negative 1. Okay, so saya guna perkataan value sebab value tu stand for y. Okay, so this is highest value. Okay, so this is lowest value. This one. Okay, sama jugalah untuk sin dan juga cos. Okay, so kenapa tak ada untuk tangent? Why don't we have highest value or lowest value for tangent? Because tangent increases and decreases to infinity. Betul, exactly. Okay, so kalau awak ingat balik macam mana graph tangent looks like. Okay, so the line of the tangent graph, dia boleh pergi sampai positive infinity ke atas and then dia boleh pergi sampai negative infinity ke bawah. Okay, so that's why lah kita tak ada maximum dengan minimum value for tangent sebab nilai dia adalah negative infinity minimum. So maximum adalah positive infinity. So we don't have for tangent. So jangan susah fikir, awak cuma ada untuk sin dan juga cos sahaja. Okay, so there is a pattern, okay, dalam cos dan juga sin graph. Kalau lah contohnya awak ada sin x, let's say. Satu, minimum dia negatif 1. Okay, so itu adalah kalau untuk if I have for x plus 30. What is the maximum and also minimum value? Still Dia? 1 and Anyone wants negative to 1. try? Betul, exactly. It is still the maximum 1 and the minimum is negative 1. Sebab apa? Sebab awak dah belajar, you already learned that the changes that goes into this angle, okay, so any perubahan, any changes that happens to this angle in the bracket, dia akan menggerakkan this function ke kiri dan ke kanan. Okay, so saya yang berubah, that's why lah dia still satu dengan negatif 1. Okay, so sama juga this one. Okay, and then if we have for, let's say, example, okay, still sama juga, dia punya maximum is gonna be 1, negative 1. Okay, so ini sahaja yang awak perlu faham. Saya nak awak faham this one je. Okay, so we have another 3 minutes. Okay, so boleh faham ke this explanation? Can you understand this concept? Maximum Yes. Yes.
Saya dah buat dalam 18. Okay, so tengok soalan 17 terus. Okay, so saya terlepas pandang. Saya terlupa nak buat. Dia terskip the maximum and minimum values of the trigonometric expression below. Okay, so dia minta awak cari. Okay, yang tadi saya tunjuk kat awak tu ada tambah tolak dengan apa-apa pun. Okay, tapi now you have 4 in front of the cos and then you have plus 3 at the back of the cos. Okay, so apa yang kita nak buat dekat sini adalah ini konsep yang kita faham tadi. This is our reference lah kiranya. Okay, so this yang purple ni, this is our reference. Ini apa yang kita akan refer. Okay, sebab kita tahu any cos any sin function kalau dia punya maksimum adalah 1 dan minimum dia adalah negatif 1. Okay, so awak hanya sahaja. Ambil yang ini sahaja dulu. Okay, and then tuliskan. Okay, so bila kita dah tahu that value, the maximum and the minimum value, okay, so kita sekarang ni, apa yang kita nak buat adalah, kita nak cari the maximum and minimum value for this whole function. Okay, so kita cuma tahu untuk cos 2 theta sahaja, maximum dia 1, minimum dia negatif 1. Okay, tapi sekarang ni, kita ada 4 cos 2 theta tambah dengan 3. Okay, so you already know the one yang kita dah highlightkan ini, nilai dia 1 dan juga negatif 1. So macam mana nak cari the rest of the value? So just darabkan dia dengan 4 dan 4. Sesuai lah kita buat dekat sini. 4 darab 1 tambah 3 dapat 7. Okay, and then 4 darab negatif 1 tambah 3 dapat negatif 1. That is the minimum value. Okay, so kalau dalam video tu, tak silap saya, dia tak bagi awak tulis dulu. Okay, kat depan ni, tulis dulu maksimum dan tulis dulu minimum. Okay, sebab apa? Sebab tak semestinya the maximum value of cos theta will give the maximum value of the whole function. Okay, and then tak semestinya the minimum value of the minimum value of cos 2 theta akan bagi minimum value untuk keseluruhan dia. Okay, so that's why jangan tulis lagi yang depan ni, kita jangan tulis. Okay, so substitute je dulu, lagi besar mana lagi kecil. So antara 7 dengan negatif 1, kita tahulah 7 maksimum, negatif 1 adalah minimum. Okay.